Inabidi usifanye kazi kama kipofu. Usifunge macho yako, pima kutafakari, uone vizuri sana na ufanye mipango ya kazi. Fanya mipango ya maendeleo. Fanya mipango ya kuendelea. Utaendelea. Maendeleo ikuwake brisk. Kama wengi wanaweza kuwa hapa wanapenda wapate utajiri kupitia Paris. Nikiparie kubasa na kureale nitaigiza. Unafaa tena weka zote kwa ile Paris yako. Ile utashindwa tu, unabakia huko papala, wengine wako wanapanda. Katika maisha yako usijifunze, usiwazie kupanda kesho. Unalala unaamka umekuwa tajiri, umefanikiwa. Jifunze kupiga kichwa, fanya mpango. Tajiri huyu wa Luka 12 alifanya kazi, na katika kazi yake alikuwa na mipango ya kufanikiwa. Kazi yako je, unayo mipango ya kufanikiwa? Nyumbani kwako je, unao mpango wa kufanikiwa? Maisha yako wewe ukingali celibataire, lakini wanakutaka kwa bibi sengi. Utaendelea kweli? Unakuwa ukingali katika nyumba ya mama, yaani nyumba inayoitwa mama nifungulie. Mama hodi, mama fungulia mie. Mama fungulia. Sasa unajitia kwa bibi 5, wote umewabebesha mimba. Unatoshaka kukazi ngapi? Pima kuwa na akili, kuwa na mpango wa kuendelea. Hapana mpango ya kitini, hapana mpango ya kisenzi. Weka mipango ya kufanikiwa. Anayeweka mipango ya kufanikiwa, hata kukula kwake chakula hakulake saa ule mwenyewe atakimbia. Anakulaka kwa mpango, anatembea kwa mpango, hata katika ndoa yake anazalaka kwa mpango, kwa sababu anakuwa na kichwa kinapiga. Vyote anavifanya kwa kichwa chake ndicho kinatumika. Hapana kama wale wanatumikisha miguu kuliko kutumikisha kichwa. Siri ya kuweza katika maisha ni kuwa na akili ya kazi. Unajifunza akili ya kazi. Kuendelea hapa tunafanya nini? Yule tajiri katika Luka 12 alikuwa tajiri, alikuwa mtu wa mipango, na ni mtu, sifa yake ya pekee nyingine, alikuwa ni mtu anayefanya kazi kwa bidii. Anafanya kazi avec courage. Anaonyesha bidii katika kazi. Wewe mtu ambaye unafanya kazi, lakini wewe unamalizaka na shuma, hauyahinda juu ya kuenda kwenye vyumba vya maombi. Vyumba vya maombi hamuna pesa. Pesa zinapatikana katika kazi. Mungu hakutuambia tujifungie kwenye makanisa ili tupate pesa. Alifanya kazi. Katika siku 6 Mungu alifanya kazi kwa kuumba ulimwengu, akapumzika siku ya 7. Na wewe unafanya pumziko muda wote juma. Nilianza kusirefanya, nilianza kueglise refanya. Unatoka kwa saa 15 kama saa 15. Tujifunze kupiga kazi. Wewe alikuwa na bidii. Ukitaka kuendelea kijana, kuwa na kulaja ya kazi. Hapana kukuwa na kulaja ya kukula. Yaani yule anayetamani kupanda, usivae nguo ya bei kali kuliko mapato unayoyapata. Vaa ya chini kuliko mapato yako, ili upandishe hizo pesa unazozipata. Zitakapokupandisha ndipo utafikia. Wewe unapataka $10 kujuma. Sasa unapenda ununue telefoni ya $600, iPhone Pro kama Max ngapi ile, unajua na machini. Moshe. Tumika na courage, utapata mibaraka. Kama ni kutembeza, tembeza avec courage. Kama ni kwenda shambani, enda shambani avec courage. Kama ni kutumika, tumika avec courage. Wale mabosi zetu wanaotutumikisha ndio ambao wanaweza kuwa na mlango wa kusababisha ufanikiwe. Kuna wengine wao wanazoea kutumika, leo atatumika na baba fulani, mwaka kesho atatumika na mwingine, mwaka kesho atatumika na mwingine.
akakwambia basi ule vie haiko afre ule vie ananishiraka mbaya, wewe ndio una akili. Anakushiraka mbaya wewe ndio uko na moto na yeye anabakia nyumbani. Ama unataka kupika kitu tu. Supika kitu mleteza resete na wewe ukule zingine. Akili ndio ambayo imesababisha wengi wanakuwaka sahihi katika mji wetu wa Beni. Pika kitu katika kazi. Aone kwamba uko na courage. Nikaona mwingine alikuwa kijana, alikuwa rafiki yangu. Amekuwa na moto mpya. Nikamuuliza, kijana, umetosha moto wapi? Akasema hivi, nilipotumika patro akanifurahia. Nilimrudishia kazi zake na akasema nibakie na hii, ameniandika kama mtoto wake. Nikasema we ngo wengine niko na patro babie. Nikamuuliza, ulifanya nini ili bosi wako akufurahie? Akasema basta, mimi sikumfanyia jambo lolote, lakini nilitumika na bidii na kakuta kwamba niko mtaksimene mtaratibu. Lakini wewe ukienda leo kazini, wewe unakuyaka kipupa kisha katika, utakuya kesho mkia ishapengema, kesho yake pine itatoboka tena, inatoboka. Hauna akili ya kuenda ipeleka kureparasyon. Unapenda Mungu akubariki. Bwana babangu yeye ni mpastere, tota niombea pine ikuwe repare. Ile ni maombi ya wapi? Biblia haionyeshi kwenye Mungu alireparaka pine. Piga kitu, tumika kwa bidii. Kuko vitu vingine mnavibebesha Mungu.